हेलो सांग माने नमस्कार राधे राधे। आज आम मैंने बहुत इम्पोर्टाट टॉपिक गोटे पढ़ापी जाऊे जोटा कि आपण मैंने सब आगु जानी भी कि आम भारत इंग्रेज माने 200 रु अधिक वर्ष शासन करते आम उपरे बहुत अत्याचार बहुत किसी खराब जिनिस करते बहुत आम ठारो बहुत जिनिस लुटिकी भी तांको ब्रिटेन को लेकिन जाइए से आम ओडिशा रे मध्य से माने शासन करते तो आम ओडिशा रे भी बहुत अत्याचार करते बहुत किसी करते से आम ओडिशार लोक मैंने रागी जाई गोटे रेबेलियन करथिले जोंटा को पाइक विद्रोह करा जाए। जेमिति मु एग्जांपल कहूची आपणक घरे जदि बाहर किए आसी जदि आपण घरे किसी खराब जिनिस करिवो गाली गुलो करिवो कि अत्याचार करिवो तो आपण माने तांको सहित झगड़ा कि किछि करो कि नहीं सेमिति हम ओडिसा रे जेमिति से माने बहुत अत्याचार कले तेबे आम ओडिशार किछि लोक किछि विद्रोह करथिले और सेति मध्यरु पाइक रिबेलियन जोटा कि पाइक विद्रोह कहा जाए सेटा खुर्दा रिबेलियन नाम रे भी नामित ता लोक माने करथिले जेनटा कि आपण एटारे मु हाइलाइट कर देछि आपण माने देखि पारिबे एटा एटारे आगुरु सुविधा हेबा पई मु एटा को आगुरु ही हाइलाइट करिछि पढिया पई सुविधा हेबा पई मु सेटा पढि के आपन को कहि दउछि। इट इज ऑल्सो नोन एज पाइक रिबेलियन जोटा ताको खुर्दा रिबेलियन भी कहा जाए का कर सेटा खुर्दा एरिया रे हेतिला। दिस वाज फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिशा इन 1817। एटा 1817 मसिया रे हेतिला आपण माने मने रखिथिबे एटा 1817 मसिया रे हेतिला आर एटा के फर्स्ट माने फर्स्ट रिबेलियन कहा जासी हमर इंडिया रो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जासी आउ एटा के पाइक रिबेलियन कहा जासी काहे करी पाइक माने करिथिले सेति लागि एटा के पाइक रिबेलियन कहा जासी। तो आपण माने एबे देखबार के एबे आमे का करी हितला से पाइक रिबेलियन डा जेंटा कि आमे पाइक विद्रोह कहा जासी से तार कारण माने आमे जन्म द कॉज ऑफ पाइक रिबेलियन देखुन आमे एटा एबे लिखा हिची एबे मुई कहबी द कॉज ऑफ पाइक रिबेलियन जेंटा कि द 1817 मसिया रे हितला ना सब बोले मने रखिथिबे। द कॉज ऑफ पाइक रिबेलियन इन द खुर्दा 1897 वाज लैंड रेवेन्यू policy of the British. The Paika enjoy rent-free land tenure for the military service on a hereditary basis. देखो आमे माने घरे हमर पापा दादा माने जिन जमी रखिछन सेटा आमे यूज करो कि नहीं आमे माने हेरिडिटी बेसिस रे बोले जदि दादा रो जमी बापा परे आमे सेंता आमे निज निज जमी हुए सेमती आगर लोक सेमती अन्य बापा मान हेरिडिटी बेसिस रे जमी चली आसला किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कले ना से जमी को निजे अख्तियार करने को गले सेतिपाई गोटे जेहेतु जमी नहीं गली तो आगर लोक एबे सिना मॉडर्न दुनिया है गलानी किंतु आगर लोक तो चाष बास करके चलुले ना किंतु से जमी जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं गला से तेबे से पाइक खुर्दा एरिया रो जो पाइक लोक मैंने थिले से माने गोटे रेबेलियस माइंडसेट है आउ जमती एग्जांपल दउछि तुम घर जमी कि घर को जदि किए अख्तियार कर नेब तो आपण किछि आपण ताको प्रतिवाद करिवे कि नहीं आपण ता आगर रागिबे ना जो किछि करिवे कि नहीं सेमिति कथा सेते बेले जेहेतु इंग्रेज माने से नहीं गले सेते बेले से पाइक माने गोटे विद्रोह करथिले जेना 1817 मसिया रे थिला ताको पाइक विद्रोह कहा जाए। आउ आपण माने देखिबे आ गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कहबा को जाउछि जेंटा फर्स्ट माइट्री ऑफ ओडिशा जयराज गुरु देखंतु
ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଟ୍ରି ବୋଲେ ଶହୀଦ ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବନକେ ଶହୀଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର ଏଇ ପାଇକ ରିବେଲିୟନରେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ 1804 ମସିହାରେ ଏଠାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1804 ମସିହାରେ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜ ଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ୟାର ସେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଲେ ସେତେବେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେନ୍ତା ହେଇକରି ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜାଗାର କିଛି ଲୋକ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିବେ ନା ଡରେ ଧମକେଇ କରି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକରି ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ କରାହେଇଥିଲା, ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ସେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଯେନ୍ଟା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଶହୀଦ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ଆପେ ଦେଖିବେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଏବେ ପଢ଼ବା ଆମେ। ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ବେଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅପରାଇଜିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ତାର ଲିଡର ବା ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ବୋଇଲେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲା ସେତେବେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ବୋଲେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଲିଡର ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଫ୍ ବନାରସ ହୁମସର ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ। ଟ୍ରାଇବାଲ ବୋଲେ ତ ଜାଣୁଥିବ ଯେନ୍ତା ST SC ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଥାଏ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ। ବନାପୁର ଆଉ ଘୁମସର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ିଂ ନେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ତାର ବିରୋଧରେ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଲିଡର ହେଇଥିଲେ ସେଟା ବନପୁର ଆଉ ଘୁମସରର ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେନ୍ ରହିଥିଲେ ପାୱାର ୱିଥ୍ ହାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସର ସହିତ ଇଂରେଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ 29th March 1870 ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ବିଗେନ୍ ଇନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପାଇକ୍ସ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତାର ମାନେ 1817 ମସିହା 29 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମସିହାରେ ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଚୁହରସର ଗୁମସର ଠାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦ ବଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ କାଣା କରିଥିଲେ ଦେ burned the government buildings and sacked the government treasury of Khurda. They burned the broke down the public and private building as well. ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିବେଲିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ରାଗରେ କେମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଯଦି ଆସି ଝଗଡ଼ା କରିବ ନା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ତ ଆପଣ ରାଗରେ ତାକୁ କିଛି ମାରପିଟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ସେମିତି କଥା ସେମାନେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଣ୍ଡ ମାନେ ଜାଲି ଦେଇଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନେ ଲିଡରସିପ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତେ କରି ଆମର ରିଭିଲିୟନ୍ସଟା ହେଇଥିଲା, ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ତାରିଖଟା ମନେ ରଖିଥାଉନ୍। ତାର ମାନେ ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଆମର ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍ଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ। ଆରୁ ଆମର ଲିଡର ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। আর ଆମର ଯେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଶହୀଦ ଥିଲେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏତିକି କହୁଛି। ଏଠିକି ଥିଲା ଆମର ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଫାଷ୍ଟ କୁହାଯାଏସି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏସି ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।